हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नबा का जाhaan। देखिए मैं आज आपके फिर से किस स्पेशल लाई हूँ। आज फिर से फ्लिपकार्ट से कुछ आया है। चलो सब मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें तो एक और बॉक्स है। देखिए एक और बॉक्स है इसमें। चलो इसे निकालते हैं। एक और बॉक्स निकल जा भाई, निकल जा, तुम्हें निकल जा। ओके गाइस, ये फाइनली मम्मी ने निकाल ही दिया। अब चलो इसकी अनबॉक्सिंग करें। No. Oh my God, मिली लर्निंग बुक्स। अब चलो इसे पूरा खोले। न तो पहले से ही बुक है ना। और नहीं। वाओ, पर्पल, निकल जा। गाइस, दिस इज वेरी यूजफुल। गाइस, दिस इज वेरी यूजफुल। हमें लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और हमें बहुत सारा प्यार करें। बाय बाय, टाटा, सी यू।